अस्सलामु अलैकुम जमात पंचम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और गर्मी की छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सब ने गर्मियों की छुट्टियों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ जो आपको काम मिला है गर्मियों की छुट्टियों का, यानी कि समर पैक, उसे भी मुकम्मल करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में उर्दू के समर पैक के बारे में कुछ हदायत दूंगी, जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपने समर पैक जो है मुकम्मल तौर पर हल करना है। तो चले आएँ समर पैक की सरगर्मियों का आगाज़ करते हैं। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज झेल जानवरों के नाम मामले में से तलाश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम नज़र आ रहे हैं, जिनमें हाथी, चीता, हिरन, भालू वगैरह लिखा हुआ है सारा। आपने इन सब के नाम जो है इस मुआवजे से तलाश करने हैं और फिर आपने उनको सर्कल कर देना है। पहला जानवर है हाथी, तो इसको तलाश किया हमने, तो ये बनना कुछ इस तरह से है, अलिफ तेदु तशमिया है की बानी छोटी हाथी। आपने इसी तरह से बाकी जानवरों के नाम तलाश करके उनको सर्कल करते जाना है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल अल्फाज की मदद से मुरक्कब अल्फाज बनाइए और दी गई खाली जगह पर तहरीर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, कॉलम अलिफ से एक लफ्ज़ चुनना है और फिर कॉलम बे से एक लफ्ज़ चुनना है। इन दोनों लफ्ज़ों को मिलाकर जो नया लफ्ज़ बनेगा वो हकदार कहलाएगा। मिसाल के तौर पर कॉलम अलिफ से मैंने लफ्ज़ चुना बा, कॉलम बे से मैंने लफ्ज़ चुना अदब, तो इस तरह से ये बन गया बा अदब, जो कि आप यहाँ पर तहरीर करेंगे और इसी तरह से बाकी सारी सरगर्मी को हल करेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, सरगर्मी नंबर 2 का सवाल नंबर 1, मिसाल के मुताबिक दुरुस्त इमला वाले अल्फाज के गिर्द दायरा लगाइए और इन्हें सबसे आखिरी कॉलम में तहरीर कीजिए। आपने इसको हल करना है। डियर स्टूडेंट्स, कॉलम अलिफ में भी हस्पताल तहरीर किया गया है, कॉलम बे में भी हस्पताल तहरीर किया गया है और कॉलम जी में भी हस्पताल तहरीर किया गया है, लेकिन इमला के लिहाज से जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो कॉलम बे वाला है हस्पताल, और इसको हम जो है यहाँ पर कॉलम दाल में तहरीर करेंगे। इसी तरह से आपने बाकी सब दुरुस्त इमला वाले अल्फाज को यहाँ पर तहरीर कर देना है। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, आपने उन अल्फाज के मुतज़ाद यानी कि उलट को तहरीर करना है। तो पहला लफ्ज़ है अंदर, अंदर का मुतज़ाद लफ्ज़ यानी कि उलट लफ्ज़ होगा बाहर। इसी तरह आपने बाकी अल्फाज के जो हैं मुतज़ाद अल्फाज को यहाँ पर तहरीर कर देना है। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल वाहद के जमा तहरीर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका पहला वाहद है आला और इसका जमा होगा आलात। इसी तरह से आपने तमाम बाकी अल्फाज के जमा को यहाँ पर तहरीर कर देना। गर्मी नंबर 3, दर्ज झेल अल्फाज को तज़कीर व तानीस यानी कि मुज़क्कर और मुअन्नस के हवाले से शनाख्त करके दुरुस्त कॉलम में तहरीर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस दरख्त के अंदर आपको बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो तहरीर किए नज़र आ रहे हैं। इन अल्फाज में से मुज़क्कर अल्फाज को चुनकर मुज़क्कर कॉलम में तहरीर करना है और मुअन्नस अल्फाज को चुनकर मुअन्नस जो है कॉलम में तहरीर करना है। मिसाल के तौर पर खून जो है वो मुज़क्कर लफ्ज़ है, हमें कैसे पता चला, यानी आप इसका जुमला बनाएंगे कि मिसाल के तौर पर खून का रंग सुर्ख होता है। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि खून की रंग सुर्ख होता है, इसलिए ये मुज़क्कर लफ्ज़ हुआ। दूसरा लफ्ज़ है ग़ज़ा। ग़ज़ा लफ्ज़ मुअन्नस कैसे हुआ, हम इसका भी जुमला बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ग़ज़ा जो है हमेशा अच्छी खानी चाहिए, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि ग़िज़ा हमेशा अच्छा खाना चाहिए। तो इसी तरह से इसका जुमला बनाने पर हमें मालूम हुआ कि ग़ज़ा जो है वो लफ्ज़ मुअन्नस है। इसी तरह आप बाकी तमाम अल्फाज को जो है मुज़क्कर और मुअन्नस के कॉलम में तहरीर करेंगे। सरगर्मी नंबर 4, दर्ज झेल मुहावरात को इनके दुरुस्त मफ़हूम से मिलाइए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कॉलम अलिफ से दुरुस्त को जो है मुहावरा चुन के उसके सही मायने में मफ़हूम जो कि कॉलम बे में तहरीर की गई है उसके साथ आपने मिलाना है। मिसाल के तौर पर बेड़ा उठाना, इसका मफ़हूम है ज़िम्मेदारी कबूल करना। इसी तरह आप बाकी सारा कॉलम जो है वो मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 2, दर्ज झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ मुहावरात तहरीर किए गए हैं, आपने इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, जुमला बनाना है। मिसाल के तौर पर ख्याली पुलाव पकाना, इसका जुमला कुछ इस तरह से तहरीर होगा कि अली कामचोर होने के साथ साथ ख्याली पुलाव पकाने में भी माहिर है।
सवाल नंबर 3, पढ़ाए गए असबाक से कोई से 5 अल्फाज मुंतखब कीजिए और इनसे जुमले बनाकर तहरीर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी असबाक आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं, आप उनमें से कोई से भी 5 अल्फाज मुंतखब करके अपनी मर्ज़ी से इनके जुमले यहाँ पर तहरीर करेंगे। गर्मी नंबर 5, हम्द को नसर की सूरत में तहरीर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस पूरी हम्द को मुकम्मल गौर से पढ़ना है और समझने के बाद इसके हर शेर को जो है आपने नसर की सूरत में तहरीर करना है। मिसाल के तौर पर शेर नंबर 1, जो चीज़ खुदा ने है बनाई, इसमें ज़ाहिर है खुशनुमाई। तो इसकी नसर कुछ इस तरह से तहरीर की जाएगी कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ से खूबसूरती ज़ाहिर होती है। इसी तरह आप बाकी नज़्म को नसर की सूरत में तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 6, दी गई तस्वीर की मंजर नगारी कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तख्लीकी काम है। आपको मंजर में जितने भी किरदार नज़र आ रहे हैं, आपने इनके नाम मुंतखब करने के बाद अपनी मर्ज़ी से मंजर नगारी जो है वो तहरीर करनी है। मंजर नगारी करते हुए आपने जो इख्तिताम, इब्तदाई हिस्सा और दरमियानी हिस्सा है उसको मौजूद अल्फाज के साथ तहरीर करना है और मंजर नगारी का कोई ना कोई नतीजा ज़रूर तहरीर करना है। सरगर्मी नंबर 7, नज़म को गौर से पढ़िए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने इस नज़म को गौर से पढ़ना है। नज़म का अनवान है पाक वतन है पाकिस्तान। और नज़म को गौर से पढ़ने के बाद आपने सवाल नंबर 2, इस नज़म के शायर का क्या नाम है वो तहरीर करना है। और उसके बाद आपने नज़म के हम आवाज़ अल्फाज की शनाख्त जो है वो करनी है। उसके बाद उनको तहरीर करना है बोलने में एक जैसे हों। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और जहां, ठीक है, ये दोनों हम आवाज़ अल्फाज हैं। इसी तरह से आपने बाकी हम आवाज़ अल्फाज तलाश करके यहाँ पर तहरीर करने हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपने नज़म के कोई से 2 बंद, ठीक है, जो आपको पसंद हो उनका मतलब तहरीर करना है यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपको हम्द में नज़र तहरीर करना सिखाई गई थी। सवाल नंबर 4, नज़म का खुलासा तहरीर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने पूरी नज़म को गौर से पढ़ लिया होगा। आपने इस पूरी नज़म को जो है अपने अल्फाज में तहरीर करना है, यानी खुलासा लिखना है। आपने इनको अपने अल्फाज में तहरीर करते हुए 5 से 6 सत्रों में इसका खुलासा तहरीर करना है, इससे ज़ायद नहीं होना चाहिए। खुलासा लिखते हुए आपने तमाम तर नुकात को मद्देनज़र रखना है। सवाल नंबर 6, नज़म का जो बंद आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसे लिखें। आपने पूरी नज़म में से अपने पसंदीदा बंद को खुश खत यहाँ पर तहरीर करना है। सवाल नंबर 7, ये बंद आपको सबसे ज़्यादा क्यों पसंद आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो पसंदीदा बंद यहाँ पर तहरीर किया होगा उसको पसंद करने की वजह यहाँ पर तहरीर करनी है। सरगर्मी नंबर 8, हिरण और घोड़े के दरमियान क्या बातचीत हो रही है, सोचिए और दोनों की बातचीत मुकालमे की सूरत में लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मुकालमा 2 लोगों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को कहते हैं। तो आपने मुकालमा तहरीर करते हुए इब्तदाई हिस्से, दरमियानी हिस्से और इख्तितामी हिस्से का ध्यान रखना है। आपने किसी अनवान के तहत मुकालमा इन दोनों किरदारों के दरमियान तहरीर करना है। आप मुकालमे का आगाज़ कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से भी तहरीर कर सकते हैं। आपने किरदारों के नाम तहरीर करने के बाद राब्ता की अलामत तहरीर ज़रूर करनी है। इसके अलावा आप जो भी रमूज़े औक़ाफ़ इस्तेमाल करेंगे आपने उनको भी ध्यान से जो है तहरीर करना है। मुकालमे का आगाज़ आप कुछ इस तरह से भी तहरीर कर सकते हैं। घोड़ा, अरे नन्हे हिरन, आज तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हिरन, जी हाँ घोड़े मियाँ, क्योंकि आज का मौसम बहुत खुशगवार है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर मज़ीद मुकालमा जो है वो तहरीर करेंगे। सरगर्मी नंबर 9, दिए गए आगाज़ की मदद से कहानी लिखिए और कहानी का अनवान भी लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मुकम्मल तौर पर तख्लीकी लिखाई है। आपने इस कहानी को लिखने से पहले उसका अनवान ज़रूर तहरीर करना है और आगाज़ आपने यही तहरीर करना है। मज़ीद आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है और कहानी के इख्तिताम पर इसका नतीजा भी ज़रूर तहरीर करना है। कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह से है। पुराने ज़माने की बात है कि साजिद और माजिद नामी 2 भाई थे। दोनों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। दोनों भाई कुछ नई किताबें खरीद कर घर लाए। इसी तरह से आपने मज़ीद कहानी जो है वो तहरीर करनी है पढ़ने के बाद। सरगर्मी नंबर 10,
بچوں کسی اخبار یا رسالے سے کوئی کہانی پڑھیے اور درج ذیل معلومات تحریر کیجیے۔ آپ نے اپنی پسندیدہ کہانی کا انتخاب کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ پھر آپ نام یہاں پر تحریر کرنا ہے، یعنی عنوان تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہانی کا مختصر تعارف یہاں پر تحریر کرنا ہے کہ اس کہانی میں کتنے کردار ہیں اور کہانی کس کے بارے میں ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوال نمبر 2، کہانی میں سے اپنے پسندیدہ کردار کی کردار نگاری کیجیے۔ آپ نے جو بھی کہانی منتخب کی ہوگی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان میں سے آپ نے اپنے پسندیدہ کردار کی پسندیدگی کی وجہ یہاں پر تحریر کرنی ہے۔ آپ نے اس میں تحریر کرنا ہے کہ آپ کو یہ کردار کیوں پسند آیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جماعت میں کہانی کروائی گئی تھی مکار لومڑی۔ اس میں 2 کردار ہیں، ایک لومڑی کا اور ایک کوے کا۔ تو آپ اگر ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرتے ہیں تو آپ نے اپنے کردار کو کیوں پسند کیا ہے، آپ نے وہ وجہ تحریر کرنی ہے۔ لیکن آپ نے تخلیقی لکھائی کے طور پر کسی اور کہانی کا انتخاب کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 11، عبارت پڑھیے اور سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تفہیم عبارت ہے۔ آپ نے پوری کی پوری کہانی کو غور سے پڑھنا ہے اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سوالات کے جوابات تحریر کرنی ہیں۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 1، شیخ چلی لکڑیاں کاٹنے کیوں گیا؟ آپ تفہیم میں سے اس سوال کا جواب تلاش کر کے تحریر کریں گے اور اسی طرح سوال نمبر 2، 3، 4، 5 کو آپ نے خود تلاش کر کے تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 7، عبارت سے تلاش کر کے لکھیے۔ نمبر 1، کوئی سے 5 اسم ضمیر۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسم ضمیر وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نام کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ، اس۔ آپ نے مزید 3 اسی عبارت میں سے تلاش کرنے ہیں اور پھر آپ نے ان کو یہاں پر تحریر کرنا ہے۔ مرکب الفاظ جتنے ممکن ہوں۔ 2 الفاظ کو ملا کر جو نیا لفظ بنتا ہے وہ مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کام اور چور، ان دونوں الفاظ کو ملا کر نیا لفظ بنا کام چور۔ آپ اسی طرح سے مزید مرکب الفاظ تحریر کریں گے۔ اسم صفت جتنے ممکن ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسم صفت کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے یہاں پر اسم صفت تلاش کیا ہے کالا سام۔ اس کے علاوہ آپ تفہیم میں سے مزید اسم صفت جو ہیں وہ تلاش کر کے تحریر کریں گے۔ کوئی سے 5 اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کسی بھی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر میں نے اسم نکرہ تلاش کیے ہیں درخت اور گاؤں۔ آپ مزید 3 تلاش کر کے جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ کوئی سی 3 علامت اوقاف۔ علامت اوقاف ڈیئر اسٹوڈنٹس ان علامات یا اشاروں کو کہا جاتا ہے جو عبارت میں کسی ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی ایک حصے کو دوسرے حصے سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ختمہ، سکتہ، سوالیہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ مزید جو ہے علامت اوقاف تلاش کر کے یہاں پر تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 8، کہانی سے کوئی سے 5 الفاظ منتخب کیجیے اور لغت کی مدد سے ان کے معنی تحریر کیجیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر میں نے 2 الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے مزید 3 تلاش کریں گے اور پھر ان کے معنی بھی تحریر کریں گے۔ مثال کے طور پر بڑھیا۔ بڑھیا کا معنی ہوتا ہے بوڑھی عورت، یعنی کہ ضعیف عورت۔ دوسرا لفظ ہے کام چور۔ کام چور کا معنی ہوتا ہے کام سے جی چرانے والا۔ سوال نمبر 9، کہانی کا خلاصہ لکھیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کہانی آپ غور سے پڑھ چکے ہوں گے۔ آپ نے کہانی کے کرداروں کو اور اس کے بنیادی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہانی کا 3/4 حصہ یہاں پر اپنے الفاظ میں تحریر کرنا ہے، جو کہ کہانی کا خلاصہ کہلائے گا۔ سرگرمی نمبر 12، کشتی کی آب بیتی لکھیے۔ آب بیتی ہوتی کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ آب بیتی سے مراد یہ ہے کہ خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آب بیتی کہتے ہیں۔ فنی اعتبار سے آب بیتی ایک ایسی تحریر ہے جس میں خود پر گزرے ہوئے اچھے یا پھر برے حالات کے علاوہ صدمات اور تاثرات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر جو آب بیتی ہوتی ہے وہ بے جان، یعنی کہ جیسے کشتی ہے، اور جانوروں کے بارے میں تحریر کی جاتی ہے۔ آپ بھی تحریر کرتے ہوئے آپ اس کا آغاز کچھ اس طرح سے بھی تحریر کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے بھی تحریر کر سکتے ہیں، یعنی کہ کشتی کا استعمال زمانہ قدیم سے ہی کیا جاتا رہا ہے۔ شروع میں کشتی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ اسی طرح آپ کشتی کے بارے میں مزید معلومات اکٹھی کیجیے اور پھر کشتی کے بارے میں آپ بیتی اپنی مرضی سے اور اپنے الفاظ سے تحریر کیجیے۔ سرگرمی نمبر 13، درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر 150 سے 200 الفاظ کا ایک مضمون تحریر کرنا ہے۔
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے ماحولیاتی آلودگی، میرا پسندیدہ کھلاڑی، میں نے سیر کی یا کفایت شعاری، ان میں سے کسی ایک عنوان کا انتخاب کرنا ہے اور پھر اس پر آپ نے معلومات اکٹھی کرنی ہے، اور معلومات اکٹھی کرنے کے بعد آپ نے ایک بہت ہی بہترین سا 150 سے 200 الفاظ کے درمیان جو ہے مضمون تحریر کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 14، اپنی پسندیدہ نظموں کا کتابچہ بنائیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کتابچہ بنانے سے پہلے آپ نے بہترین سے اپنی پسندیدہ نظمیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کتابچہ بنانا ہے۔ اور وہ کتابچہ آپ نے بنانا ہے کیسے، اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے۔ اخبارات، رسائل اور پرانی کتابوں سے اپنی پسندیدہ نظموں کے تراشے کم از کم 10 جو ہیں وہ آپ نے ڈھونڈنے ہیں۔ اس کے بعد ان تراشوں کو صفائی سے کاٹ کر گوند یا گم کی مدد سے سادہ صفحوں والی کاپی پہ آپ نے چسپاں کرنا ہے، یا پھر آپ خود بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ ہر نظم کے شاعر کا نام ضرور تحریر کرنا ہے۔ کتابچے کے پہلے صفحے پر اپنا نام، رول نمبر اور جماعت تحریر کرنی ہے، جو کہ آپ خوبصورت انداز سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں، بالکل آپ نے اسی طرح سے تحریر کرنا ہے، یا آپ تخلیقی طریقے سے بھی آپ کسی منفرد انداز سے بھی تحریر کر سکتے ہیں۔ کتابچے کا سر ورق خوبصورت تیار کریں، اور سر ورق پر کتابچے کا عنوان بھی ضرور تحریر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے یا تو کتابچہ بنانا ہے، یا پھر آپ کتابچہ نہیں بنانا چاہتے تو آپ نے پاکستانی رہن سہن کا تصویری چارٹ جو ہے وہ تیار کرنا ہے، اور چارٹ کے آخر میں اپنا رول نمبر اور جماعت ضرور تحریر کرنی ہے۔ سرگرمی نمبر 15، اضافی قطب برائے مطالعہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنے سمر پیک کو مکمل کرنے کے بعد جو آپ کا وقت ہوگا فارغ، آپ نے اس کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اس کا سب سے بہترین انداز جو ہے، طریقہ ہے، وہ بہترین کتابوں کا مطالعہ۔ تو آپ نے ان تمام کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ ہو۔ مثال کے طور پر پہلی کتاب کا جو نام ہے وہ ہے پاکستان کی بنیادوں کے معمار، عظیم سائنسدان، جو کہ دوسری کتاب ہے فیروز سنس کی آدھا سچ آدھی کہانی، مولا بخش ہاتھی اور اقبال کی نظم۔ اسٹوڈنٹس، گرمی کی چھٹیوں کا کام یعنی کہ سمر پیک بتائی گئی ہدایات کے مطابق حل کیجیے گا، اور سمر پیک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور گرمی کی چھٹیوں سے لطف اندوز ہوئیے گا۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔